punya lukurung na jok lungo ao जों दाख्लै 2023 नि इलेक्सनाव जों बुबाग्रानि थानसानि मारियाव খুব চাইতলাইকা এককভাবে ক্ষমতা ফাইমা এফানো जों এককভাবে ফার্স্ট লার্জেস্ট অর্থাৎ 24-25টা মানে খাকা তেগলিয়া जों তো সেকেন্ড লার্জেস্ট 13টা जों মানখা जों খাকাতে মাই এফান যেহেতু সেকেন্ড খাবা আঞ্চলিক দল তা পর্যন্ত 10 ক্রস খাইনি আছে জায়গা 13টা যে শূন্য হতে বা জিরো হইতে যে 13 খাইবানি অবত কাহামক তাছাড়া বুবাগ্রা যেটা সামানি বুবাগ্রা টাওয়ারনি মুখ্যমন্ত্রী কাতাল প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সিএম ইউনিয়ন টেরিটরি ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी बरक मालायका त्रिपुरा मालायका मालाय मासुमै बुबाग्रा जोंनि मथानि प्रेसिडेंट बिके आंकुल साहेब जोंनि आसामनि डिपुटी सीएम जोंनि अनिमेश बाबु दङ गताय खरसाबोदय एमएलए बिशुकेतु दङ आसामनि जे आलोचना जेटा जोंनि नंबर 1 जेटा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बादे जतन रनानै हाके साका होम मिनिस्टार गाय हाइपानो जोंबो खाकाव जे वाइसामै तो माना सम्भावना गैया जेहेतु जों एककभाबे गोबां मालिया बा जों बा मान जे जेटा आं पुलिस सानाय माने साजागिया একটা তাকলাयो একটা হ্যাং নাম হইতো বাবেন হ্যাং পার্লামেন্ট অর্থাৎ এককভাবে কেউ থাংলাক বাবেনি যে বিজেপি বাইসিং কথালাই যদি গভর্নমেন্ট খাইতে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেण्ड মানানি খুব সুবিধাজনক খুব চান্সেস দমানি কিন্তু আবংলিয়াবা হাইপানো যেটা গ্রেটার ত্রিপুরালেण्ड বাদেলে যত লেরেনা গসু একে তাবু যেটা হোম মিনিস্টার যে সামানি আর ইন্টারলিকুয়েটর খালাইনাই তামো দাবি তো মানে আলোচনা সালাইনাই কইনাই अपनो सेंट्रल गवर्नमेंट बो ये सबमिट खेने इंटेलिजेटर तो अनेक साजाका जेबो रायबाय हाय अर्थात चिनि अरनि त्रिपुरा हास्तिनि चिनि त्रिपुरा सारंनि तामो दिमान बो लिबिबद्ध खायनाय रिटेन लांगिनाय बा जों रिटेन रखांके बो केंद्र सरकार नो बो कुताब खेना कक्ताम दिदोंमानि ताबु তিনি পর্যন্ত যে খানামাতে ইনকে নোটিফিকেশন ইয়াকো अब নোটিফিকেশন খাইমান পড়েছে अब অ্যাপয়েন্ট নাই ইন্টারলিকুয়েটর অ্যাপয়েন্ট কাঙ্কাছে সেনবাই ডায়লগ ফোন খাইনাই বা লিখিত যারা এমএলএ তংচং বা যিনি মথানি যারা লিডার্স বা বিভিন্ন তাউনি বিভিন্ন দফানি যারা লিডার্স রায় রক বা চুগরি বা गाबोन हदाग्रा संलग्निब बरक नानाय बबो दिमान कुताब खायमान बा बबो दिमान सानिमान अमहाय नो प्रसेस चलितो गाबनो पार्टिसिपेशन खायनाबानो बुबाग्रा दिल्ली थांका गे दिल्ली नि हयतो किफिली बताबो हयतो शिलंग तिनि आगतला सपयनाको आं खबर ना जागियाखौ ब ससपेका सपया इंगे ब फाइके जों ताइबो इन डिटेल्स बिनि बुखुबो जों नाकांके जों ताइबो सामु खायथावनाय ताको तबो जे जों डाटा टिपालेन माय फान अन्नानो जागो जेमन डाइरेक्ट फान्डिं अथवा नि आर्टिकेलेर 2-3 अथवा 244 अमाय जों आशा खायथों इंगे बुबाग्रा जों आशा खायो जों अमाय आशा खायथों ग्रेटर टिपालेन आस्ते जेमन लाइसालायनो तो बीए पास खायनि एमए पास खायनि आगो 1 2 3 4 5 माध्यमिक 12 बीए खेन थांनाय बताम कचिनि जे चबा आंदोलन मुभमेंट बो जों सय नुमा तंनाय इनके चिनि 13 जन एमएलए बो ताव खना समाय तंनाय तिनि बीजेपी लोक समाय तंखना निचय इनके खना कचिनि मथानि एमएलए समाय तंनाय विधानसभा दे मेबी 24 तारिख ना आरो ग्रेटर टिपालेण्ड नि चिनि एमएलए आरो सवाल खायनाय आरो दाबि तिसानाय कगलाम सानाय को आशा खायसिम दं ग्रेटर टिपालेण्ड ताम निपाबे बर दिनान बसिया
অন্য ফান্ডিং লোকে কাম করে রিয়েল নেম করছে আবো যেহেতু দাবি কত গাবো দাবি কত লগিও जोंनो ताइबो खामखायनाय मुभमेन्ट खायाकसा जेकुनु दाबि कत दाबि के दालायखानो मुभमेन्ट खायो যেমন তেলেঙ্গানা রব দীর্ঘ বছরের পর সে বড় মানুষ মাহায় কাজে जोंबो ताइबो आन्दोलन माखायनाय एटाव मुभमेन्ट माखायनाय काजे जों तो आशा खायो इन फ्यूचार जों मा होनो आबो गावनि कगमासाव जेटा बास्तब যখন जों টিটিএডিসি অর্থাৎ 6 সিরিয়াল মোতাবেক যখন जों টিটিএডিসি জেলা পরিষদ সানো 6 সিরিয়াল মোতাবেক জেলা পরিষদ সময়ব অরনি বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী দল সিপিআইএম অন্য দল আমনো বড় নাকচ খাইও অথবা বড় মায়া নিনাই বড় এক কথায় তদানীন্তন দাবক স্বর্গীয় দশরথ দেব অন্যান্য সিপিআইএম নেতা নাও একদম মায়া নিনত তাও সেই গ্রেটার ত্রিপালের অন্যান্য সংস্থা অন্যান্য দল মায়া কিন্তু পলিটিক্যাল মায়া নি কোনো শব্দ শেখেরি আবো আন্দোলন খাই না নাঙ্গো মন্ত্রী তখন আবো যেমন বি আর আম্বেদকর অগৌসাও নিজেনি মান থাইনা ফানো সে আমনো আন্দোলন খাই মানাও ডিমান্ড কাহাম খাইনাय ডিমান্ড मा खायनाय आंदोलन खायके औ माने मानो हायनो केसां खाय माया जे कोनो कत दाबि न होगे सामाय ताको जों होपफुल जे जों माने मानो फ्यूचर देखते कैसे सुमुखसार और कैसा आंस सिचुएशन का हमारी जिहाद आपरो गो आईपीटी रो जे बीजेपी बाय एलायंस गय कमन सिगां सतर गो ini pakai kotor normal robo saya ini beri dong ya dirasa kalau jodoh hanya tahun di kamu hakim kacau kah kamu itu sama ya kan ibarat Indonesia ya waktunya satu ya hampir yang kalau wajar lah ya kamu dia aku tuh landmark ini gua bisa kaisa lo waktu tanya kayak gitu kan karena salah যে সময় মন্ত্রী নাম নিজে সুপর গ্রহণ দিবেন সালপ পূর্ব বিরা হয়েছে অমিতা কক সারাইয়ে গ্রেটার টেকনোলজি কিসা মানে তঙ্গ মানে আশা তঙ্গ হিনাই রাজবাড়ি খাইরাবো ইনি বাজি রক্ষিতে গায় খুব আনন্দ ফুটি গায় অনলাইন যে তাও কোনো কোনো পেশা তো খাবাই তঙ্গ যে আমা হাইরকা মুলা না লাগে বাহাই না ঠিক তো হবো যেটা 2018 সি আইপিএফ টিভি गाव स्वर्गीय एनसी देवबर्मा এটা নং সামানি যিনি হাতাই কতর যে 10 দিন 11 দিন দিদি সাউদ্রম গাব মায়ানো আসবো কাম তাও বথি থাকবানো এটা সৈত মাসাও মান খানি সামবাগেন লুকুর বাজি সগলাইকা ওয়া কত টানি চালাইকা তাবো তো সমানো বহিয়াকো তাছাড়া আসলে আবরব এই কোনো রিটার্ন বুকরিয়া সময় রব আর মানা তো গাব প্রসেস করে আবো সিনি যে ডিমান্ড ত্রিপালের ডিমান্ড রাজ্যপাল হইতে দিল্লিও রহজাকা আছে ছাওয়া বাইছে মান খানি প্রচার খাইনো হাইগু কাম ইয়াফো আং স্টাডি খাইনাই মানে তাও যদি মান উনি সায়াকে আন্দোলন সয়াই তোমাকে হয়তো বুলাগুলিনেছি বড় অনেক থিপা মানো ও আমবাগে বুদো এনসিআই কে বাসাকে দাও আন্দোলন রচনা বাগে হাইকে ব প্লে বাকে না হিমাতন দাও হাইকা আনি ধারণাটা হাইকা আনি ধারণাটা আগে তাবো তো বুয়াগা যেটা সিলিকো সাইতঙ্গ তাবো যেটা ইন্টারলোকেটর জেনমানি আও ফানা রিটেনো উনখানকে সে আও ফানা সে সেমানে ও রিটেন খানকে হয়তো সিনি তাবো যেটা টিপলেন মায়া ফানো বাদ বাকি যেটা ডাইরেক্ট ফান্ডিং আর্টিকেল 23 অথবা 244 আবার অগ্ন ফানো যদি রিটেন খানকে সে তাবো বিজেপি রয়েছে সরকার থাকবে না আদারওয়াইজ সরকার থাকবে সে বিরোধী দল দংনাই যেটাবো বিজেপি র সুত্রিপানিয়া কেন্দ্র বিজেপির জন্য সরকার তুলনা বাবু চাতবিত তাহলে তাও বরং একদম সংখ্যা খুবই কম এর মধ্যে দনপুরো যে বাসনায় কেন্দ্র মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক বা রিজাইন রেখা কারো বাই ইলেকশন নাই নেতাবু 7 নম্বর রামনগর কিছু বয়স্ক বড় মিস্টার সুরজিৎ দত্ত যে কোনো সময় এক্সপায়ার হিমানো গ্রাম বাগানে বড় ওয়ান জায়গায় নাই তিলগামা থানো লগি তিদুলনা মুচুঙ্গু কামবাগি নসি দাবি মানা নিব কে 600 টাকা এবং যেটুকু বড় না আপনার হবো রিটার্ন মার নাই লিখিত মার নাই আদারওয়াইজ বড় কোনো আতাদ থাঙ্গা বা মন্ত্রী সহ থাঙ্গা আবকে ঠিক তাও
যে তেকেশা প্রশ্ন তামকে ফার্স্টে হাপান তারপর যে বিজেপি হাপান আইপিএফটি জুট এলায়েন্স দং তাবো বড় তাবো তীব্রমত ভাবেলে মন্ত্রী হরকাম কনজাপ মানে ডিপুটি সিএম হইতে এডুকেশন মিনিস্টার তাই আইসিএস মিনিস্টার কনজাপ মানে ওকে বুবাকারা বিজেপি বাই এলায়েন্স দে অংশ কিন্তু ওয়ার্কশপ নি মানে ও পর ওন এখন দে এলায়েন্স দে अब बुबागार तरफ हईते इंडिया कि बीजेपी धारणा खायो जे बरक समय आता दंनाय आम बांगिनाव वैकेंसी नारक जागो बरक ताके सा एक वान सुकना जे बुबागार दिन डिटेन पानो ताव मंत्री प्रलुवन फुगांके मंत्री सह थांगै फानमानो बरक खाका खाता कि बुबागार तो आसक सहज बरक गया सिनि स्वर्गीय एनसी आया डिटेन याके बकुनो किछु खाने राजी करी आटातनि ব্যাপারে বা মন্ত্রিসভা থাঙ্গার ব্যাপারে আবো একদম ঠিক কব লাস্ট ফাইটাল তো না সেই স্যার তামকে তাবো এই সিনিটি প্রসাদ তোমায় দুপুরো যারা কি জমতা খাইনে র বড় যে ওয়ান শপ বুবাগরা তো সাবো 2023 ইনসে আনি 5 লাস্ট 5 ইনি সামনে ঠিক আছে থাঙ্গায় অরণ আইনে কক বিমানি তো তাবো হাপাম বিজেপি বাইরো তীব্রমতা এলএস ongan digi bisa khap beli hai de koni bubagra to dini solution jodi se prasam ongan ko solution na ke to hanya amai ge last time ni to sasa ko tabo jodi se all last time jago tabo bubagra kele jodi se prasam na ya ke prasam bo jaga logo khanish ko ne oboro अच्छा बुबाग्रा लास्ट फाइट तो साका ठीक न इनके बता कैसे साका इलेक्शन आगे न जे आं हयतोबा डाइरेक्ट पलिटिकल करी भानुमान हमें कैसे बो जनसभा बसाले सागा ठीक न ओरा दिनो ताइसे बहुत एक्टिविटीज थाका आं हयतो डाइरेक्ट पलिटिकल थांगे फन किंतु आं जेता तिबार सामाया तिबालेन मायासा आं ओ तिबा मथाबाय तंनाय ताव गासो हयतो आं गासो एक्टिभ नला तबे आं तिबा सारक न दुका रुगुरिया बा तिबा मथाना याकारि थांमाया आं तंगो इबा मथाबाय आं तंगो अक गताइसो सापि करि पिखायनाय उतरां लास्ट फाइट बनाबो आवान खाकामादो मे कारेगर रं जे लास्ट फाइट निनाय जनगण सावनाय जाते आव बुबाग्रा जेतु लास्ट फाइट गाहाम खायनाय फाइट खायनाय गाहाम खाय इलेक्शन प्रचार खायनाय जाते जों एकबाबे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निनाय जाता तिबालेन मानानि खूब सुबिदा ngano निनाय हयतो बसमो लास्ट फाइट होनो किंतु पलिटिकल कोनो लास्ट फाइट नै करे लास्ट नि कोनो गयाबो हयतो बुबाग्रा नि आबो बन्ति बेखारि साइना आंखौ आनि एक धारणा बाबो चिनि मथाबाय तंनाय आसले आं বিশ্বাস खायो आबो आव आं अब साना मुसुंगो आं तो टीएसएफ जेदिना आसाया बिसिंग आं तंजावो आसाम एक स्टुडेन्ट बिसि खासितेखौ किन्तु आं ताव पर्यन्त आं आंचलिक दल बादे कोनो दल बखायाखौ कोनो पार्टी खायाखौ आं जतदिन सुस्थ तंसा आं तिब्रा मथा बा आंचलिक दल खायथांनाय बुबाग्रा दिलगि दङ दङ बुबाग्रा हयतो एक्टिभ नि फानो बत तंगा जेतु आं बुवार लगि दङ बुबाग्रा कंकक इनएक्टिभ होनो आं तिब्रा मथा लगि दङ एबं आं सिनि तिब्रासा लुकुरङाव कम साना मुसुंगो अब दिनै একটা आशा বিশ্বাস नारगै जोंना दंनाय जेटा लाइसेंस किसा साका जे 6 सीरियल मुताबिक जिला परिषद मादो मानो माया कन्फ्यूजन फानो हलो जोंनाका कले ग्रेटर त्रिबालेनबो आनि বিশ্বাস 100% বিশ্বাস अब जों इन फ्यूचर मानायनो दाव दय जमानाय अब आं हयतो दं आंनि थांनि